नमस्कार. पडसादाच्या आयच्या भागात तुमका सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. गोंयच्यो फुडल्यो वेंचणुको 2027 जातल्यो काय 2026? ह्या प्रश्नाची जाप सोदता सोदता आता आमी नवे सरकार जे घडटले ते 2 वर्सां उरतले काय 5 वर्सां ह्या प्रश्नाची जाप सोदपा मेरेन पावल्यात. ताचें कारण आसा ते केंद्र सरकाराचो वन नेशन वन इलेक्शन हो हावेस आणि हालींच गोंयान जी जॉयंट पार्लिमेंटरी कमिटीची बसका जाली ताच्या उपरांत परत एक फावट 2029 हे वन नेशन वन इलेक्शन सुरू करपाचो हावेस परत एकदा केंद्र सरकारान व्यक्त केला. हे जर घडले जाल्यार एकंदर आमची जी इलेक्शनाची प्रणाली आसा, आमची वेंचणूक प्रणाली आसा ती नक्कीच बदलतली. पूण ताजो परिणाम राज्यांचेर एकंदर आमच्या देशाचेर कितें जातलो हे आमच्या भारत देशाक परवडटा काय कितें ह्या प्रश्नाचेर आयज आमी हांगा चर्चा करतात. आनी ही चर्चा करपाक आमच्या मदीं 3 मानेस्त हांगा आसात. आमचे पयले मानेस्त आसा दिलीप प्रभुदेसाय, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे वायस प्रेसिडेंट. आमचे दुसरे मानेस्त आसा समीर वळवयकार, काँग्रेस पक्षाचे म्हणयारे. आनी आमचे तिसरे मानेस्त आसा ॲडव्होकेट यतीश नायक, भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे. दिलीप तुमच्या कडल्यान सुरू करता की जी कमिटीची बसका जाली तातूंत गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी बाकीच्या ऑपोजिशनान आपले ऑब्जेक्शन्स ऑलरेडी थंय घाले आनी तुमी सांगला की तुमकां हे वन नेशन वन इलेक्शन नाका. सुरवात करतना म्हाका एक गजाल सांगात की हे वन नेशन वन इलेक्शन जे आसा ते आमच्या कॉन्स्टिट्युशनाक धरून आसा काय कितें, आनी ज्या फेडरल पॉलिटीचे आमकां इतलो अभिमान आसा, इज इट इन ट्यून विथ दीस फेडरल पॉलिटी? ॲब्सोल्युटली नॉट. आम्ही जे सबमिशन दिलं आता तो मेन पॉइंट होच आसा की बेसिकली कॉन्स्टिट्युशनल डिझायन जो आहे इंडियेचो इज बेसिकली इंडिया इज नॉट अ युनियन आणि ताजे मागीर भाग केले आणि स्टेट्स केले अशी न्ही ते. ही संस्थानां आशिल्ली जी स्टेट्स जाली. सो बेसिकली इंडिया इज अ युनियन ऑफ स्टेट्स. आणि जो पळय कॉन्स्टिट्युशनान जे पळय प्रोविजन केल्लें आसा दॅट इज देर आर 2 पॅरलल फ्रेमवर्क्स ऑफ इलेक्शन्स. एक म्हणटा ते पार्लिमेंटरी इलेक्शन जे जाग्यार लोक नॅशनल लिडर नॅशनल पार्लिमेंटरियन्स चूज करतात आणि दुसरे स्टेट इलेक्शन वेर असेंब्ली लेजिस्लेचर आर चोजन. आता नायदर ऑफ दीज फ्रेमवर्क्स इज सबसर्वियंट टू दी अदर. एक बाबा स्टेट्साचो जो फ्रेमवर्क आहा इलेक्शन आहा ती कमी दर्जाची आणि राष्ट्रीय दर्जो वयलो किंवा वायस वर्सा अशी काय ना. हे जर वन नेशन वन इलेक्शन जर जालें जाल्यार ऑब्वियसली the state elections will have to toe, they will have to follow the national elections. And immediately there is that smell of subservience there. So basically, आणि जी पळय कारण दिल्यात म्हळ्यार जर हे जे बिल आसा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट बिल ताजी जर एम्स ऑब्जेक्ट्स अँड रिझन्स जर पळयली जाल्यार एक तातूंत म्हणटा की लॉ कमिशनाचे 170th रिपोर्टांत अशें सजेस्ट केल्लें की elections once every 5 years for the House of People and all state legislative assemblies together आसची म्हणून. आणि ते सोडून ते 5-6 जे पॉयंट आहा 7 पॉयंट आहा जे स्टेटमेंटार तातूंत एकच पॉयंट कवर करता की देर इज एन इम्परेटिव्ह नीड फॉर होल्डिंग ऑफ सायमल्टेनियस इलेक्शन्स फॉर वेरियस रिझन्स दिवना. दिल्या 2च रिझन्स दॅट इलेक्शन्स हॅव बिकम एक्सपेन्सिव्ह अँड टायम कन्झ्युमिंग, इम्पोजिशन ऑफ मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट. हे मागीर डिटेल उलोवपा जाता पूण बेसिकली द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अँड रिझन्स इज नॉट व्हेरी कन्विन्सिंग. सो रादर दॅन what is there in the bill, what is there in that game, it is also equally or maybe more important to see why it is happening, why it has been brought. यतीश बाब ताच्या मुखार होता की एक जे आसा की द होल अटेम्प्ट इज टू सेंट्रलाइज द पॉवर इन सेंटर आणि स्टेट्सांक खंय तरी वीक करपाचो हो अटेम्प्ट आसा असो एक आर्ग्युमेंट आसा. हाऊ डू यू रिप्लाय? इट्स कम्प्लिटली रॉंग. इनफॅक्ट म्हाका आज पर्यंत ऑपोजिशनाचो एकूय ठाम आर्ग्युमेंट आयकुना हांवें वेर दे से वो फेडरल स्ट्रक्चराक घातक कसो तो. इनफॅक्ट आय कॅन टेल यू वो फेडरल स्ट्रक्चराक कांयच घातक न्ही. इनफॅक्ट इट इज कम्प्लिटली कॉन्स्टिट्युशनल. इनफॅक्ट आय विल टेल यू several chief justices of our Supreme Court also have spoken publicly also that this particular one nation one election model जो आसा is completely constitutional. म्हणून खुबशे former chief justices सुद्धा हाजेर उलयले. सांगपाचें म्हणल्यार 170th रिपोर्ट लॉ कमिशनाचो म्हणला पळय that goes as back as 1999. So it is not a new idea. It was sort of on the anvil being discussed in academic circuits, legal circuits, administrative circuits.
आता why you can why this sort of regime will be good. पण पहिली म्हणजे पोल कोड असता पळय, मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट, तो प्रत्येक इलेक्शनाक फोर्सान येतकच ताजे रेमिफिकेशन्स असता. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पॉलिसीक डिसरप्शनां जाता, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिसिशनाक डिसरप्शनां जाता, पोलाचे एक्सपेन्सीस आणि हे ते दुसरे आणि हे. सो बेसिकली एकंदरीत जर तू पळयत जाल्यार इश्यू इज वेदर वॉट इज बीइंग मुटेड थ्रू 129th amendment to the constitution, whether it is constitutional or whether it is not. And my submission is that it is completely constitutional. In fact, it is in complete sync with the federal polity of the country. Absolutely ताका कांयच म्हणून तुका सांगलें हांवें कशें हें आसा पळय, कशें ते फेडरल स्ट्रक्चराक घातक म्हणटा ते इवन नॅशनल लेवलाचेर सुद्दां कोणूच ऑपोजिशन पार्टी ठाम तरेन उलोवना. हांव तुका फॉर एक्झाम्पल सांगता. इलेक्शन्स टू लोकसभा आणि इलेक्शन्स टू स्टेट असेंब्लीज असता पळय, दॅट इज जनरली बाय द CEO ऑफ द स्टेट इन अ पर्टिक्युलर स्टेट. When it comes to state, that is local body elections, to municipalities or to panchayats, it is under SEC. Even with the new regime, or 129th amendment under Sudha, you will still have the same regime. You will still have SEC, whose functional autonomy remains intact. You will have the CEO, whose functional autonomy remains intact. They will do their respective work as under the constitution, as it has been made out. And तुका सांगपाचें म्हणल्यार I cannot understand why so much of unnecessary frenzy. म्हणजे पार्लमेंटरी प्रोसेस आसा पळय, त्या पार्लमेंटरी प्रोसेसा भितर कायदो कसो करप ते नमूद केल्लें आसा. तातूंत भितर कायदो इंट्रोड्यूस जालो, 129th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस जालो, इंट्रोड्यूस जावन JPC जाली. JPC आतां सगळ्या स्टेटींनी आतां JPC हियरिंगाक येता. Hearing is a part of deliberative democracy. It is part of parliamentary procedure. So that is going on. In the meanwhile, Kovind committee report, the high-level committee, has also submitted its report. There are also so many new propositions and new aspects of law have been discussed. So basically, what is presently on is a consultative mechanism as envisaged under the parliamentary practice, law and procedure. And if this thing is being done in the endeavor of ensuring costs of elections are cut, administrative disruptions are minimalized, policy making does not suffer, and all this model code porto yon disruption as hai na, if it is done for this, where all the parties are being consulted, all the stakeholders are being consulted. In fact, I will tell you, JPC ji Goyan ata sudha ayilli pay. JPC has met. First of all, it has got parliamentarians from various political parties, ruling opposition, and it has met so many stakeholders, so many institutions, so many bodies, so many authorities. So what I'm saying, the idea is completely constitutional. The idea of one nation, one election is not a new idea. In fact, from 51 to 67, till disruptions occurred in the state legislatures and in the Lok Sabha, this was a pattern followed. I cannot say model followed, but pattern followed. And it was completely okay. So if you are going to discuss and deliberate on a new way to bring in better administrative reform, electoral reform, I mean, why should opposition create a frenzy? हांव समीर बाबाक तोच प्रश्न विचारता की कित्या खातीर ऑपोजिशन, आनी जशें यतीश बाबान म्हळें की खास करून राज्यांचे जे इलेक्शन आसा ताका कितें प्रॉब्लेम आसा, कारण ऑपोजिशनूच तुमी खूबदां म्हणटात की BJP फक्त दर वर्सा पॉलिटिकल मोडानूच आसता, इलेक्शन मोडानूच आसता, ती इलेक्शन मोड कमी जातलो जाल्यार तुमकां प्रॉब्लेम कितें? पहिले स्वातेर जो आमच्या पक्षाची भूमिका आसा, आनी आमच्याच पक्षाची न्ही, खुबशे इतर पक्षांची भूमिका आसा की वन नेशन वन इलेक्शन हो जो कॉन्सेप्ट हो BJPन हाडला, वेदर इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑर इंटरेस्ट ऑफ देयर पार्टी इज अ क्वेश्चन. कारण आमी आज पळयता की जो वेगळे वेगळे मुद्दे आसा तातूंत आमी ह्या वन नेशन वन इलेक्शनाक विरोध करता, तातूंत जे जावंक शकता म्हणजे पॉसिबिलिटी दॅट स्टेट्स ऑटोनॉमी जी आसा पळय ती कमी जावंक शकता. ताजे नंतर जे लॉजिस्टीक गोष्टी जायो, म्हणजे ज्याच्या वेळार हांव तुमकां एक उदाहरण दिता की पार्लमेंट इलेक्शन आनी आमचे असेंब्ली इलेक्शन बरोबर घेतल्या नंतर
जो अमाऊंट ऑफ म्हणजे तो लॉजिस्टिक जी गरज पडटली ती वेदर इट इज गव्हर्नमेंट इज इन अ पोझिशन टू म्हणजे ते करू शकता काय ना तो प्रश्न. ताज्या नंतर आमी म्हणटा की आज जे खुबशे कडेन आमी पळयता की वेगळे वेगळे असेंब्ली इलेक्शनाचे वेगळे वेगळे वेळार जाता. पूण तातूंत ह्या पद्दतीन जे आतां तांच्यांनी प्रपोज केला वन नेशन वन इलेक्शन तातूंत खंय तरी आमकां दिसता की दे वॉन्ट टू डू इट पॉवर सेंट्रीक म्हणजे आता पॉवर जो डिसेंट्रलायज आसा तो खंय ती सेंट्रलायज करून सोदता अशें दिसता म्हणूनच आमी ओपोज करता कारण बाकीचे खुबशे पॅरामिटर्स आसा ते वेगळे आमी डिस्कस करू शकता. दिलीप बाबा एक गजाल जी यतीश बाबांनी म्हळें की हे जर इलेक्शन जर जालें जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉस्ट जो आसा तो कमी जातलो खंय तरी आनी कॉस्टाची गजाल आमी परत परत आयकता. वॉट एक्झॅक्टली इज दीस कॉस्ट आनी खरेंच ही जर सगळी इलेक्शनां एका धपक्यान जाली जाल्यार आमचो कॉस्ट डिक्रीज जाता काय कितें? म्हाका एक्चुअली कॉस्ट डिक्रीज जाता काय ना हें सांगचे पयलीं आनी एक खूब म्हत्वाचं सांगपाक जाय. नो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कन्व्हिनियन्स, नो कटिंग ऑफ कॉस्ट कॅन बी एट द कॉस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल प्रोप्रायटी. इन द सेन्स की जेन्ना इलेक्शन जातली सपोज स्टेट असेंब्ली इलेक्शन जाली आनी मदीं सरकार पडलें परती इलेक्शन घेवचें पडलें जाल्यार देन द इलेक्शन्स वील बी द रिमाइंडर ऑफ द टर्म. म्हणजे मतदार जो मत करपाक मारपाक वता ताजी मताची व्हॅल्यू पयलीं कमी केलो म्हणजे ताज्या मताचो व्हॅल्यू इफ 3 वर्सां जाग्यार आलो जाल्यार 1/6 वॉट एवर ती पर्सेंटेज कमी जाली. अँड एडिशनली कॉन्स्टिट्युशनाचे यतीश बाबान जरी म्हणलें की फेडरलिजमा एफेक्ट जायना म्हणून वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स इज अ स्टेट इज नॉट सबसिक्वेंट टू द नेशन. स्टेट जर नाशिल्ल्यार नेशनूच नासतलें इतलें. स्टेटाचे जे इश्यूज आसात जशे आमी रिजनल पार्टी म्हणून हांव चड हाणें उलयता की स्टेट जे रिजनल इश्यूज आसात ते दोन्ही इलेक्शन जर बरोबर जाली जाल्यार नॅशनल इश्यूज मुखार ते कमी पडटलेच. बिकॉज नॅशनल लिडर्स विल बी बिगर लिडर्स, स्टेट लिडर्स आर डेफिनेटली नॉट एज बिग एज देम. सो फाल्यां जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्ना द फोकस विल ऑलवेज बी ऑन द नॅशनल इश्यूज. द गोंयचे सारके स्टेटीचे जे लोकल जे इश्यूज आसा आमचे ताजे खातीर मत मारप लोकांनी काय नॅशनल इश्यूज मुखार धरून मारप. आनी कितलेय जर लोकांनी म्हणलें की दोन जेन्ना इलेक्शन बरोबर जाता तेन्ना हांगा लोक वेगळे भशेन मत मारतात थंय लोक वेगळे भशेन कितलेय जरी म्हणलें जाल्यार why take the risk at all? What is the reason? I don't know what is the reason. Because cost and administrative convenience are both, I will say, misrepresentations, for want of a better word. I will say because I would have liked to say lies, but no, it is misrepresentations. Basically, कशें आसा की कॉस्ट जो आसा न्ही इलेक्शनाचो कॉस्ट इट इज ऑन अ पार्लिमेंटरी कमिटीत सांगिल्लें आसा की टोटल कॉस्ट ऑफ लोकसभा एंड असेंब्ली इलेक्शन लास्ट जी जाल्ली ती 4,500 कोटी कितें जाली. Which is just 0.25% of the union budget for 2015-16. It is 0.03% of GDP. And entire Lok Sabha expenses, election expenses from 1957 to 2014, 57 वर्साची जर election काढली, then it is never exceeded 0.05% of the GDP. So कितले cost देंवयतले? आणि खरेंच देंवयतले काय ना? हो एक व्हडलो प्रश्न. कित्याक सध्याचे पळय इलेक्शन चालतात इन वेरियस म्हणजे वर्सभर जरी इलेक्शन चालू आसा जाल्यार द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया टुडे रोटेट्स इव्हीएम्स. व्हीव्हीपॅट मशिनां ती रोटेट जातात. पोलीस फोर्स जो आतां सेंट्रल रिझर्व फोर्स पोलीस फोर्स वॉटेवर येता तोय रोटेट जाता. सिंपल गोष्ट म्हणल्यार सगळी इलेक्शन जर बरोबर घेतले जाल्यार टुडेज एस्टिमेट इट्स जस्ट एन एस्टिमेट इट मायट गो इवन अबाव दॅट is 5,300 crores will be required for additional EVMs and VVPATs. This is just a rough estimate. आता हातूंत कॉस्ट कमी कसो जाता हें म्हाका खबर ना. आता फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कन्व्हिनियन्स पॉयंट ऑफ व्यू what does the model code of conduct which is quoted as the main reason for holding this model code of conductant कितली तरी 7 सेक्शनात one is general conduct of the parties, meetings, processions, polling day, polling booth आणि गायडलाईन्स ऑन इलेक्शन मॅनिफेस्टो. हे 6 सेक्शनाक कसलेच ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह इलेक्शन लागना. इलेक्शन सोडून बाकी कांयच लागना. सो ऍडमिनिस्ट्रेशना बाद जाता म्हणटा ती जायना. आता ओन्ली एका द पार्टी इन पॉवर इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम गिव्हिंग ऍडव्हर्टाइजमेंट्स विच माइट एफेक्ट द इलेक्शन्स. It is restricted from making no announcement of any financial grants. It is
banned on making no promises of roads, new projects. But basically नवे प्रोजेक्ट अनाउन्स करपाक मेळना, नवी स्किमी अनाउन्स करपाक मेळना, नवी कामां घेवपाक मेळना. आशिल्ली कामां, आशिल्ले प्रोजेक्ट, आशिल्ले स्किमी चालू दवरपाक कांयच बळल कॉन्फिडंट ना म्हणना. आणि दुसरे म्हणजे नो एडॉक अपॉइंटमेंट्स बाय गव्हर्नमेंट. सो बेसिकली कितें जाला, सरकार तुम्ही चलोवपाक शकना. तुम्ही तुमची ऑफिसां, तुमची डिपार्टमेंटां तुम्ही सारखी चलोवपाक शकना. म्हणून तुम्ही हे कन्व्हिनियंट करपाक कॉन्स्टिट्युशनल प्रॉब्लेम तयार करतात. What a heavy price the nation will have to pay for a simple thing that administrative convenience and cutting off costs. This can be done with some other thing. Why do you? The whole problem here is that the BJP has a track record of telling you one thing, drawing your attention to one thing, and actually doing something else. So the major thing is, instead of administrative convenience, people have to find out whose convenience this is. Yatish, No, just before you answer the cost model of code of conduct, म्हाका एक गजाल तुका क्लियरली विचारूंक जाय की has BJP taken into consideration this regional sentiment? रिजनल पार्टींचो जो हो सेंटिमेंट आसा की रिजनल इश्यूज हे सगळे एकठांय हाडले जाल्यार कुशीन उरतले. काय बीजेपी सिन्स वी आर द मोस्ट पार्टी आणि आम्ही सध्या पावरान आसा म्हणटकर आम्ही आमकां जाय ते करतले. opposition is getting into an unnecessary frenzy. I'll tell you why. Election to state assembly is bound to have local issues, state issues. Elections to the Lok Sabha are bound to have national issues. What changes? पण हे एकठांय तांकां घेवचे पडटले न्ही. So what? So what? People, you want to say that the voter is not aware of it? Voter doesn't know what he is voting? There are instances when there are simultaneous elections. आता सुद्धा जेन्ना जाला थोड्या स्टेटीनी तेन्ना एका तरेन लोक एका पार्टीक ह्या इलेक्शनाक मत मारतात, दुसऱ्या इलेक्शनाक म्हणजे दुसऱ्या पार्लमेंटाक एका तरेन मारता, असेंब्लीक दुसऱ्या तरेन मारता, पंचायतीक तिसऱ्या तरेन मारता. इलेक्शन तेन्ना सुद्धा जाता तेन्ना. वोटर हो खूब इंटेलिजंट आसा देशाचो. या आय विल टेल यू दॅट फर्स्ट ऑफ ऑल आय जस्ट आन्सर इट वॉट दिलीप बाबा सेड. पहिली म्हणजे दिस इज टू बी व्ह्यूड एज एन इलेक्टोरल अँड लिगल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म. हातून कितें म्हणटा ते मिस रिप्रेझेंटेशन लायव्ह तसलें कांय ना. ते इट इज इन टर्म्स ऑफ पार्लमेंटरी प्रोसिजर. हो कायदो कंप्लीट म्हणून हांव तुका सांगलें न्ही, इट इज कंप्लिटली कॉन्स्टिट्युशनल. म्हाका जर कोण म्हणटा हो कसो अनकॉन्स्टिट्युशनल जाल्यार हांव ताका स्पेसिफीक उत्तर दिता. तुका हांव सांगपाचें म्हणल्यार म्हणून हांवें तुका सांगलें, जे फॉर्मर चीफ जस्टीस सुद्दां उलयल्या, इंटरव्यू दिल्या, ते सगळे पब्लीक डोमेनान आसा. लिगल एक्सपर्ट्सांनी उलयल्या ताचेर, ते दॅट इज ऑल्सो इन पब्लीक डोमेन. जर कितें स्पेसिफीक म्हणून आतां म्हणलें न्ही, स्टेट्स ऑटोनॉमी आसा पळय, आतां म्हणलें स्टेट्स ऑटोनॉमी विल बी इफेक्टेड. हाव इट विल बी इफेक्टेड? हांव तेच ऑपोजिशनाक विचारता की बाबा स्टेट्स ऑटोनॉमी इफेक्ट जातली हें तुमी म्हणटा न्ही, हाव इट विल बी इफेक्टेड? तुजो सीईओ जो स्टेटीन आसा तो एज अ आर्म ऑफ द इलेक्शन मशिनरी, he will be doing the elections in the respective states in furtherance of the procedure set out in the constitution. Election machinery ji asa thi, what is going to disturb states autonomy? Absolutely nothing. But व्हडले उतरां उलयली म्हणून काय ना. You have to tell कशें बाबा. हाव पळय ते म्हणटा कितें सेंट्रलायज करपाक पावर. कशी सेंट्रलायज करपाक पावर? तूं जेन्ना मत मारतलो पळय तेन्ना पार्लमेंट इलेक्शनाचे मत वेगळे, लोकसभेचे, स्टेट असेंब्लीचे इलेक्शन मत वेगळे. सो वेर इज द इश्यू? व्हॉट इज बीइंग सेंट्रलाइज? पीपल आर वोटिंग फॉर टू सेपरेट हाऊसेस. Nothing is being, it is not that one ballot will be considered for two houses. It is per, your vote will be for an election. So where is the issue? You mean to say our voters don't understand it? Our voters completely understand it. तिसरे, फेडरल स्ट्रक्चर affected. कशें? म्हाका अजून कळना म्हणून हांवें तुका सांगलें. इवन बिफोर माय कलिग्स ओपन्ड अप, आय मीन फ्रेंड्स फ्रॉम द अदर पार्टीज ओपन्ड अप, आय सेड फेडरल स्ट्रक्चर तुजें कशें इफेक्ट, नेगेटिव्हली कशें इफेक्ट जाता? इनफॅक्ट आय एम रिअफर्मिंग हियर that federal structure सामके घट्ट उरता आणि this constitutional amendment is completely in sync with the federal structure. म्हणून हांवें तुका सांगलें स्टेट इलेक्शन कमिशन जे आसा ताची फंक्शनल ऑटोनॉमी तशी उरता. तूं म्हाका स्पेसिफिकली कोणें सांगू न्ही की अशा तरेन फेडरल स्ट्रक्चर इफेक्ट जाता. चवथें, स्टेट सबसर्वियंट जाता. कशी स्टेट सबसर्वियंट जाता? पळय, लोकसभेच्या इलेक्शनाक जेन्ना मत मारूंक वोटर वतलो तो तेन्ना ताज्या बॅलट पेपराचेर नाल्यार मशिनाचेर पार्ट्यांचे कॅन्डिडेटांची नांवां आसा, तो ते चिंतून मत मारतलो. स्टेट असेंब्लीक मत मारतलो
तेन्ना स्टेट असेंब्लीचे कोण कॅन्डिडेट खंयची पार्टी ते पळोवन मत मारतलो. हातून म्हाका सांग कितले आज पर्यंत इलेक्शनां जाले, हांवें पयलीं सांगले ते भशेन, वेर इलेक्शन्स हॅव बीन हेल्ड एट द सेम टाइम, पार्लमेंट आणि स्टेट. There are so many instances where voters have elected one particular party in the state for parliament, मतां घाल्या, आणि another party for assembly. लेट मी ना एकूच I'll tell you, Yeah, फायनान्शियल दिलीप बाब उलयलो म्हणून सांगता हांव तुका एकूच सांगता. Yeah. ही आयडिया 99 and 170th कॉन्स्टिट्यूट आमच्या लॉ कमिशनाच्या रिपोर्टान आयली. 2015 पार्लमेंटरी स्टँडिंग कमिटीन हाजेर डिस्कशन केला, हाजेर हे आसा, फायंडिंग्स आसा. 2017 नीती आयोगाचो रिपोर्ट आसा ह्या सब्जेक्टाचेर. आता हांव सांगता की कशे फायनान्सीस, आय विल शो यू हाऊ दे हॅव गॅलॉप्ड. इलेक्टोरल एक्सपेन्सीस जे आसा पळय, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, आय जस्ट पॉइंट आउट. फर्स्ट इलेक्शन जेन्ना जाला पळय 1952, in crores it was about 10.45 crores. No, but these figures, No, I एक don't minute, think. एक- Talk to एक- in percentage एक of minute, GDP. एक I mean, minute. just No, no, crores one is second. not. Yeah. 1 second, I'll just point out. You see, I'm just trying to tell you, GDP has not remained static from then. I'm just- Percentage. Let's talk in percentage, Let which me- is more let me- effective. Let me Why complete. are we trying to See, I mislead didn't the disturb people? you, no. I didn't disturb you. गुड No, I am disturbing you because you are in power. I am the opposition. I am wouldn't appreciate it. तुमच्याच प्रश्नांचे आपण त्यांच्याकडे घेऊन I wouldn't appreciate anybody being कम्प्लिटेड. 1952, it is 10.45 crores. I'll take you somewhere to the mid. 1999, it has gone to about 946.68 crores. In 2014, it went to 3,870.34 crores. In 2019, it has gone and touched to about 6,500 crores. 2024, it must have even gone more. What I am trying to tell you, कशें जातलें, कशें सेव्ह जातलें, जेन्ना तुझे इलेक्शन बरोबर जाता न्ही, पार्लमेंटाचे, लोकसभेचे आणि असेंब्लीचे, इवन तुझी कॅम्पेन युनिफाईड जाता. सो पॉलिटिकल पार्टीचे पैसे So, उरतले हांव कितें म्हणटात. उरतले म्हणटात. म्हणटा, let me complete. Let me complete. Yeah. See, unless you don't want to No, I'm hear asking the a other very view. genuine question. I am Political asking party, you. individual, त्यांचे No, no. पैसे सेव्ह झाले. I am Yeah. trying to say Yeah. that entire process, तुझे आता पळया, तुझे पॅरामिलिटरी फोर्सेस दोनदा हाडटा तूं, असेंब्ली इलेक्शनाक हाडटा, पार्लमेंट इलेक्शनाक हाडटा, बरोबर जाले, सगळी यंत्रणा सुटसुटीत जाता. तुझे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आसता, मशिनरी हाडपाचो थोडो नासता तो. पण इतली यंत्रणा आमच्याकडे See, आसा काय कितें? No, no, See, we have- we have- I will I- just I- उलयता. I- I will I- just I- उलयता. I'll एकच answer you. point I'll answer you. म्हणटा, एकच point म्हणटा, I'll take everyone. एकच point Let's start म्हणटा from- yeah. की जेन्ना आमी सेंट्रलायझेशन हे ते आमी अवॉइड करपाक सोदता, यतीश बाबान कॅम्पेन विल बी युनिफाईड म्हणलें. दॅट इज द डेंजर. No, that is not the danger. That is the danger. No, Campaign will be unified. no, means issues are separate. I'm just repeating Issues what are you're saying. completely The separate. second thing is that where Lok Sabha election 82 दिस लागले, 82 days लागले. Yeah. Election Commission of India is not able to hold just the Lok Sabha elections properly. It takes them 82 days. If assembly and elections are held together, I think we will have to wait 3 years. No, shall I just interject? I will just I'll just interject because he has- I will just add. Then you go. Absolutely, Please. दिलीप Yeah, बाबान yeah. जे कितें म्हटलां, कारण आय विल जस्ट गिव वन एक्झाम्पल ऑफ युपी इलेक्शन. आता त्या स्टेटीचे इलेक्शन जेन्ना करता, सी बाबा आमचो यतीश बाबान म्हटलें की सगळे फोर्सीस एकाच टायमार लागतले एका स्टेटीन. आता युपी सारकेल्या स्टेटीन तुमी 4 फेजींनी इलेक्शन करता, म्हणजे यू हॅव टू डू इट इन फेजीस. कित्याक खातीर? कारण देर आर सर्टन रिजन्स की फाल्यां थंय जे लॉजिस्टीक गोष्टी जाय त्यो मेळपाक जायो, फाल्यां जे डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलीस फोर्सीस आहा ते हांगच्यान थंय शिफ्ट करपाक जाय. हाऊ इट इज पॉसिबल टू होल्ड एंटायर नेशन इलेक्शन टुगेदर वेन यू कॅनॉट होल्ड इलेक्शन इन वन स्टेट टुगेदर ऑन वन पर्टिक्युलर डे? Shall Now I- you can answer. Now I'll tell you. Yeah. When the 129th amendment gets passed, the whole process of conduct of an election changes to that extent that elections will be held simultaneously. म्हणजे तू मशिना घे आणि कितें घे, there would have to be some sort of augmentation, जे ऑब्वियसली जातले न्ही. जेन्ना प्रोसिजर असो जातलो की इलेक्शन सायमल्टेनियस जातले,
तेन्ना बरोबर जावपा खातीर जे जे ऑगमेंटेशन जाय, जे जे तुका इक्विपमेंट आणि कितें आसत ते जातलें न्ही. आज कशें आसा, आज बरोबर इलेक्शन जायना न्ही, म्हणून ते दुसरे तरेन आसा. जेन्ना बरोबर जातले तेन्ना ते बरोबर सिस्टम विल कोप अप टू इट. वाय दिस, म्हणून हांव तुका सांगलें अन्वेषा, हांव तुका तेच सांगता. हांव हांगा बसून सुद्धा तुका सांगता, जेन्ना ऑपोजिशन म्हणटा न्ही फेडरल स्ट्रक्चर इफेक्ट जातले, हांव तुका सांगता न्ही, म्हाका सांग न्ही कशें जातलें. आतां हांवें तुका I will tell you. लेट मी आन्सर. You asked me to No, tell- I didn't ask you. I'm going to tell you. You give your answer, then we go to the. What I'm Yeah. trying to say, जेन्ना इलेक्शन लोकसभेचे आणि असेंब्लीचे बरोबर जातले न्ही, तेन्ना ऑब्वियसली लोक मत मारता, तेन्ना इश्यूज याद दोन मत मारतले. हांव कितें म्हणटा, ऑपोजिशनाक कशें दिसता न्ही की तेच हुशार म्हणून, तांकां दिसता लोक हुशार ना म्हणून. लोक हुशार आसा, देशाचे लोक हुशार आहा. लोकांनी मतदान पेटयेक मत मारता पळय, सगळे चिंतून मत मारता. खंयच्या इलेक्शनाक खंयची पार्टी तांकां हाडपाक जाय, खंयच्या वेंचणुकेत खंयच्या कॅन्डिडेटाक मत मारपाक जाय, हे सगळ्या देशाच्या लोकांक बेस बरें खबर आहा. यतीश बाबाचे म्हणणे की यू आर टेकिंग वोटर फॉर ग्रांटेड. No, So- no, no, no. तांकां दिसता I have they a are very unintelligent. important So thing. answer on both the questions that you're Yeah. saying की एक म्हणजे फेडरलिझमाक कसो इफेक्ट जाता आणि दुसरे आर अवर वोटर्स सो फुलिश की तांकां Which opposition कळचेना की- thinks? Which तांकां opposition कळपाना thinks? की त्यांनी कशे तरेन वोट मारचे. वोटर इज नॉट फुलिश. वोटर हो सगळ्यात शाणो. पूण खूप फाटी कशें जाता की दे आर मिसलेड, दे आर गिवन द रॉंग इम्प्रेशन, दे आर द परसेप्शन्स of what we are trying to do for them or what some party is trying to do for them are so cleverly, juxtaposed with each other. Like, for example, पयर जेन्ना डिलिमिटेशनाचें बिल आयलें, ताका म्हणप विमेन्स रिजर्वेशन बिल. ही जस्ट वन एक्झाम्पल. एक्चुअली इट इज अ डिलिमिटेशन बिल कॉल्ड विमेन्स रिजर्वेशन बिल. आता दिस इज माय पर्सनल अँड very view and something which everybody should be very concerned about is हे अमेंडमेंटात, हे बिलात 82A5 एक इन्सर्ट करपाचे प्रोविजन which says if the election commission is of the opinion that the elections to any legislative assembly, so you're only talking about the state, cannot be conducted along with general election to the House of People, it may make a recommendation to the president to declare by an order that the election to that legislative assembly may be conducted at a later date. आता हाका ही उतर सोडून आणि काहीच ना. Which is exactly Asa, what will Asa, happen if Goa's Asa, elections take Asa, place. Asa, you have to read it in furtherance of six words. Yeah, when they, whatever it is. मला वाच. ना हांव कितें वाचतलो तूं वाच मागीर सांग. ना, तूं वाच आनी सांग म्हाका तू मागीर. answer म्हाका on कंप्लीट that. करून Answer दी. on म्हाका that. कंप्लीट Yeah, करून दी. yeah. So election commission कोण देव? Is the election commissioner, chief election commissioner or election commissioner of India God? Why does he have want to do this? He does not have to give any reasons. He can just say, सबसिक्वेंटली तो म्हणटा तशें आसा की ताका मागीर कितें तरी एक डेट दिल्या. पूण ते पिरियडासूच तो देव कित्याक? Okay. Why does he have to say की बाबा ही स्टेट खंयची गोवा, तुमकां 2 वर्स इलेक्शन नाकात. सो आतां जर फाल्यां जर 27 सडनली उब रावन सांगलें, हे जर पास जालें आनी सांगलें की ना 27 इलेक्शन ना गोंयची इलेक्शन 29 करुया डायरेक्ट. Who is the loser? Is it the state? सांगू? Yatish, answer Or not? on सांगू? this. And हांव one more, I specifically want to सांगता. add to this की तातून एक अशे तरेन आसा की जशें तुवें मागीर बिकॉज ऑफ डिसरप्शन्स मागीर डिसायड केलें की स्टेट आनी सेंटरची इलेक्शन वेगवेगळी आसची. देर इज ऑल्सो कन्सर्न अबाउट मिड टर्म कॉलेप्स. धरया की 2-3 वर्सांच्या गोंयान हाच्या पयलीं कितलेंदा पळयलां की सरकार पडलें आनी परत नवीन सरकार आयलें जाल्यार त्या सरकाराक परत 5 वर्साचो टर्म मेळणार. ते सरकार आसा तितली वर्सां कंप्लीट करता. सो एका तरेन जे लोक सांगतात तांकां आमी तितलोच तो कार्यकाळ दिता 5 वर्सां दिवपाच्या जाग्यार. सो हाऊ डू यू आन्सर सायकल ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टंट हातून वचची म्हणून ते हे म्हणला की इट विल बी फॉर द रिमेंडर पिरियड. that is well explained in the bill actually, well explained in 129th amendment bill. आता 5 जो उलयला दिलीप बाब has to be seen 6 वाच फुडें वाच. Where the elections to a state legislative assembly is deferred under clause 5, then notwithstanding anything under 172, you're falling on 172, the full term of the legislative assembly shall end on the same date as the end of the full term of the House of the People
constituted in the general election. The Election Commission shall, at the time of notifying election to Legislative Assembly under this article, declare the date on which the full term of Legislative Assembly shall come to an end. Hoy. सो हाजो अर्थ एक कितें मिनिट. की उरिल्ल्या पिरियडात त्या स्टेटाक असेंब्ली ना एक मिनिट. तू कितली जेन्ना- इंग्लिश बरी आसूं इंग्लिश कितली बरी आसूं अर्थ इंग्लिश तोच. नाही, अर्थ सांगता. अर्थ तो अर्थ सांगता. उरिल्ल्या पिरियडात अर्थ तो सांगता. एक इलेक्शन कमिशनर थंय Shall I बसतलो tell? ना हांव सांगता बिकॉज दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट I will tell now. I do not want anybody to be tied up in words. This is very important. म्हजी स्टेटीची असेंब्ली कोण तर इलेक्शन Now you made the point. विदाउट गिव्हिंग एनी रिझल्ट Now you made the ठरयतलो point. की येना म्हणून Now you made the हाजो point. अर्थ सांग Now you have made the point. 172 हे ते You have made the point. Exactly. And now listen. Yeah. When you say that Election Commission is of the opinion, it is not opinion because I get up from this side of the bed and I say this and that side of the bed and say that. You said that One in the second. last 5-6 years. You See, said that. I don't think we are doing a No, no, debate no, like this this. is- You have to give me opportunity to answer. Good. He is under impression that Election Commission can just do anything. It Has is not- done it. Has One- done it. Let me complete now. Has done it. No, let me complete. Otherwise, I'll interrupt every time you are talking, which is Please not do, right. please No, do. that's not the way I talk. No, Good. See, your it is your very party clear wants to that- interrupt the way we See, live. the problem is opposition has nothing to say. Nothing. Even when he's reading fine isolation. He doesn't want to read things. Okay, And he complete the says point you and read I things. will give you time to. So therefore, I'm saying, Hmm. when you are saying that the election commission is of the opinion that elections or legislative cannot be conducted, it means on a bedrock of reason. Election commission is a constitutional authority. Don't forget that the election commission cannot do anything what it wants. There is the Supreme Court, there are high courts, there is judicial tests, there are judicial precedents, there is judicial scrutiny. It take 15 years. One Yes. second. Don't Which doubt takes every everybody year. except yourself. You are wanting to doubt everybody. Supreme Court downward. I definitely So that's doubt not your the party. case. I That's not the definitely case. doubt your So party. now listen. See, as opposition, Shall I? Yes. First of all, you have to understand that the Supreme Court and the High Court act as per the law set out. Understand? This is the fundamental. Now, therefore, I'm saying, आता ते तांचे कशें आसा म्हणणे की ना तेच अशें जाता तशें जाता. It is not like that. It is happening. It is Arre, happening arre, that you when- ensure that you when- go before the when- court when properly. you are- when You you are- go before the No, court when properly. your current- तुम्ही आता ते No, no, casual असता when your That is the current issue. prime I minister, will tell you when that your don't current talk prime politics minister, unnecessarily. when This is your what current happens. prime When you have minister nothing state to election, say, if you when can you listen have to me. nothing to say, this is what So opposition why do you does. want to shout when I say tell current me- prime minister? No, you Every tell time me, you no. get an allergy. You tell me how you are centralizing the election. How federal structure is being You affected. said no So thanks, Sulena. campaigns will be unified enough. No, You have admitted that is it the yourself. problem. This is You the have IQ of the admitted it opposition. yourself. The whole thing is when you are having election to Lok Sabha and Assembly together, what is going to happen? Issues are separate, ballots are separate, voting is separate, but the period of campaign may be the same. Correct? Unified. But everything Unified. is separate. Unified. अरे Campaign everything is unified. separate. That's तुका what. तुका कळ आहे. मागं That is कळलं. the problem. मागं कळलं. तुमकाच तुमचे किती आला कळलं. प्रॉब्लेम तुमचं तुम्ही एक problem कॉपी आहे तोच. काढता कॉपी आता तुला तुमकाच कशा कळलं. वाचले 5 वाचले 6 वाचना 6 म्हणता तू वाच म्हणून हा. आता तुम्ही मिसलीड करता कसं लोकांना mislead करता? That is- this is exactly how. दोन वर्ष दिस इज ज्यांना- एक्झॅक्टली ज्यांना- आता सुद्धा सांग तुमचं फेडरल स्ट्रक्चर कसे करंट प्राईम मिनिस्टर कशा जातं federal structure? तुमचं करंट प्राईम मिनिस्टर प्राईम मिनिस्टर तू मग कायदो ना, ना, ऐक, कायदो सांगता. यू आर पोकिंग होल्स तू इन वाच, दिस तू बिल वाचवा. यू तू टेल वाचवा. मी व्हाट इज रॉंग विथ दिस बिल यू टेल मी व्हाट इज रॉंग What is wrong? Tell me what is the hole that you are poking in the bill. What Tell me you specifically. as a layman, as a layman, You are a layman. I'm a You are layman. general secretary of a political I am party. layman You as far tell as me law is specifically. concerned. Tell me specifically. Just don't. Because you said that Talk- I will interrupt whenever you talk talk. sense. So I am interrupting you. Please interrupt. Let's take two specific points. Tell me specifically. एक गजाजी उदयचंद तो विचारता की फेडरलिझमाचेर अजून ऑपोजिशनाची क्लॅरिटी ना. गिव मी वन स्पेसिफिक पॉइंट ऑन दॅट. आणि लास्ट आय वॉन्ट टू आस्क बोथ द ऑपोजिशन अँड यू कॅन टेक अ से ऑन दॅट की एकंदर आम्ही उदयचंदची चर्चा करता की फेडरलिझमाचेर ताजो इफेक्ट जातलो हे जातलो. सो आर वी जे आम्ही एकंदर सदांच उलयता की आर वी मुव्हिंग अवे फ्रॉम द डायवर्सिटी आणि हे एक सगळे करपाच्यो ज्यो गजाली आसा ते जावपाक लागला तो भंय आसा काय कितें ह्या हाचेर म्हाका जाप. म्हाका मगो एक व्हेरी सिरियस थिंग आसा. आमी ह्यो डिबेट्स करतात. दीज डिबेट्स
sorry to say, don't lead to anything. This is just entertainment for people. So let me entertain people a little more. When these people talk about electoral reforms, they do only the reforms they want. The actual reforms that they are needed are not being done. Has this party done anything about defections? When he talks about from 1999, the 170th जो report the Law Commission of India, so they have cherry picked only one thing over simultaneous elections from that entire report. For the knowledge of people, you know what that report also talks about? It talks about barring independent candidates from the fray. It talks about if any party gets less than 5%, no seat should be allotted to it, even if it wins seats. It also talks about pre-election, very important thing, that pre-election fronts and coalitions of political parties should be treated as a political party for purposes of the 10th schedule. It also talks about 50% plus one, no first past the post, runoff, negative vote. It also talks about a list system. Now, these people do not want something genuine. We are for electoral reforms. We feel that the electoral system of this country right now, though it is the best that could be improved. But it cannot be improved by this. When you are talking about what happens to federalism, as a state, what is my right? If the election commissioner of India can suddenly stand up one day, recommend to the president and say that Goa does not need assembly election for the next 2 years because the Lok Sabha elections are going to be held in next 2 years. The current prime minister, when the then constitutionally appointed election commissioner of India postponed Gujarat elections some 4 or 5 months because of certain reasons, genuine, I don't want to. He started a campaign vilifying that person, talking about his religion. Do these people have a right to say anything? ओके समीर बाब याच प्रश्नाची पहिली- म्हाका आयडिया yeah. की खंय तरी आमच्या डायव्हर्सिटीचेर हेजो इफेक्ट जावपाक लागला काय कितें? 100% आनी खंय तरी राज्य आमची सबसर्वंट जातली काय कितें? सी यतीश बाबान मध्ये जे कितें म्हटलें की ओपोजिशन हॅज गॉट नथिंग टू से म्हाका दिसता आय डोंट एग्री विथ हिम कारण दिस इज डेमोक्रेसी डेमोक्रेसीन प्रत्येकाक आपले विचार मांडपाची संदी आसा आता मे बी परहॅप्स यू वॉन्ट टू फॉलो डिक्टेटोरियल गव्हर्नन्स दॅट इज बीजेपीज पॉलिसी पण आज जे खुबशा वन नेशन वन इलेक्शनच्या अंतर्गत जे तांचो जो एजेंडा आसा पळय दे हॅव अ हिडन एजेंडा बीजेपी हॅज गॉट हिडन एजेंडा दे वॉन्ट टू मेक इट वन पार्टी वन इलेक्शन एज तांच्या भितर आज वन पार्टी वन लिडर आसा तशाच पद्दतीचे हे सगळे म्हाका दिसता तांचे जे हाज्या फाटल्यान जो हेतू आसा तो खंय तरी लेट अस टॉक अबाउट यतीश बाब म्हणटा फेडरल स्ट्रक्चर डेफिनेटली इट इज गोइंग टू विकन फेडरल स्ट्रक्चर आता इट इज अ मॅटर ऑफ डिबेट आय कॅनॉट एक्सप्लेन यू हाऊ इट विल बी विकन इन 2-3 मिनिट्स इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिबेट ताज्या नंतर आमचे ताजे लॉजिस्टीक खुबश्यो गोष्टी आमी उलयल्या आज आमी पळयता की जशें दिलीप बाबान म्हटलें की डिफेक्शनाचेर दे डोंट वॉन्ट टू टॉक you see across country they are promoting defection. Who is responsible? BJP is equally responsible for promoting defection. आज ज्यांच्यानी आम्ही खूप कडे पळयला की तांचेर करप्शनाचे आरोप आसले आनी कसले कसले आरोप आसले सगळ्यांक घेतले तांच्यांनी तांचे कडेन वॉशिंग मशीन आसा सो बेसिकली कंप्लीट म्हाका दिसता जे लेवल म्हणजे एक खंय तरी राजकीय क्षेत्रांत एक तो म्हाका दिसता एक खंय तरी लेवल आसलो देव ब्रॉट इट टू द लोवस्ट लेवल अशें म्हाका दिसता आनी हे खंय तरी वन इलेक्शन वन नेशन करून म्हाका दिसता दे वॉन्ट टू मेक इट अ पॉवर सेंट्रीक कारण स्टेट्स जे आसता पळय कारण आमी म्हणटा की प्रत्येक वेळार इलेक्शन जाता आसतना स्टेटीचे इश्यू पीपल हायलायट एंड इट हॅज टू बी एट वन पर्टिक्युलर मोमेंट कारण दोन नॅशनल लेवल इश्यू आनी जसो यतीश बाब म्हणटा की नॅशनल लेवल इश्यू आनी स्टेट लेवल इश्यू हे दोन्ही एकूच बरोबर हायलाइट करचे पडटले बट वेन इट कम्स टू स्टेट लेवल इश्यूज आज आमच्या गोंयांत चल्ला पळय ते तुमी तर पळयत न्हय इश्यू देन इट हॅज टू बी हायलायटेड म्हणजे एट पर्टिक्युलर एकाच बरोबर ते एका बरोबर तू दुसरे तर इलेक्शन हाडले देन इट विल बी खंय तरी डायल्यूट जावंक शकता न्ही सो म्हाका दिसता हाज्या फाटल्यान बीजेपीचो जो हेतू आसा तो बेसिकली पॉवर सेंट्रीक म्हणजे जो आज स्टेट लेवलाक जे आमचे वेगळ्या वेगळ्या स्टेटीने जो पॉवर आसा तो काढून ते आपल्या कडेन घेवपाचो आमचे म्हाका दिसता Yatish Issues, Bab, you being a lawyer, we can go on with the section. ना Let's keep the sections ऐक तरी. aside. I'm giving you final. हांव this thing. सेक्शनांचे कांयच उलयना Hi. So how it हांव depends? कांयच I उलयना. I'm giving you final this thing. Just respond to एक्झॅक्टली what आता yes. पळय आय बिगिन बाय व्हॉट यू आस्क्ड यू सेड फेडरल स्ट्रक्चर तुम्ही म्हणता ऑपोजिशन इफेक्ट जाता
कशें जाता तें सांग पळया हो तुजो प्रश्न आशिल्लो. आतां सुद्दां म्हाका कळना की एकूय ताणी उलोवना फेडरल स्ट्रक्चर कशें We will फेडरल have a separate debate. Yeah, go on. द होल थिंग इज फेडरल स्ट्रक्चर तुका इफेक्टूच जायना न्ही, तो आसा तसो वयल्यान स्ट्रेंथन जाता. Okay. दुसरी गोष्ट सांगता 129 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट बिल आहा पळय ताजेर जर तुमकां कितें स्पेसिफिकली जर कितें म्हणणी आसा खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीची कायद्याच्या दृश्टीन आसत रेमिफिकेशनाच्या दृश्टीन आसत म्हणून जेपीसी न्ही तुमचे खासदार पार्लमेंटान आसा ते उलयतलेच दॅट इज पार्ट ऑफ डिबेट आणि जेपीसी इज ऑल्सो गोईंग इन टू ऑल दीस. Yeah. इनफॅक्ट तुका आनी एक सांगता हांव इवन एंटी डिफेक्शन लॉचेर दिलीप बाब उलयला समील बाब उलयला एंटी डिफेक्शन लॉचेर सुद्दां जेन्ना जेपीसी हांगा आयल्या पळय हांवें पेपरांचेर वाचलें खंय तरी की जेपीसीचो चेअरमॅन सुद्दां ताजेर कितें तरी वाक्य केलां तांणी भाष्य केलां एंटी डिफेक्शन लॉचेर म्हणजे दॅट इज ऑल्सो बीइंग लुक्ड एट ऑन द ब्रॉडर पॅरामिटर हे ते उलयल्या. सो हांव म्हणटा कितें पार्लमेंटरी प्रॅक्टीस प्रोसिजर आनी लॉ मेकिंग हें आसा पळय अप्रोच आसा पळय दॅट इज सगळें कन्सिडर करून जाता. पळय बिल इंट्रोड्यूस केलां पळय बिलाच्यो त्रुटी दाखोवप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. खंय बिल तुमकां दिसता की हें चुकलां हें दाखोवपा जाय. ऑपोजिशन दाखयना. ऑपोजिशन लार्जर पॉलिटिकल एम्प्टी वर्बोजे डायलॉग्स उलयता स्पेसिफीक उलयना. हांगा सुद्दां तेच जालां. दुसरी गोष्ट सांगता जेपीसी इज पार्ट ऑफ पार्लमेंटरी प्रोसिजर. ताज्या अंतर्गत पार्लमेंटरी प्रोसिजराच्या अंतर्गत जेपीसी सगळ्याक वता सगळ्या पार्टीक मेळटा सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीच्या ऑफिस बेररांक मेळटा स्टेक होल्डरांक मेळटा. ताजेर जेपीसी कितें आसा तें आपलें म्हणणें दितलें म्हणून लेट दॅट प्रोसिजर गो ऑन. बट टू से दॅट द बिल इज अनकॉन्स्टिट्युशनल कम्प्लिटली रॉंग. द बिल इज कम्प्लिटली कॉन्स्टिट्युशनल. आणि तुका सांगपाक आनी एक सांगता तुका जेन्ना डिलिमिटेशन रिझर्वेशन सुद्दां दिलीप बाब उलयलो पळय पण ते नॉट कॉन्स्टिट्युशनल म्हणटा. कशें नॉट कॉन्स्टिट्युशनल म्हणून हांव म्हणटा की तुका नॉट कॉन्स्टिट्युशनल म्हणलें म्हणून ते नॉट कॉन्स्टिट्युशनल जायना अनकॉन्स्टिट्युशनल जायना. यू हॅव टू शो हाव इट इज अनकॉन्स्टिट्युशनल. देर इज अ टेस्ट and तो टेस्ट तुवें दाखोवचो पडटा की खंय ते बिल क्रॉस जायना ते which they are unable. Opposition is unable. I will just say Bill, I never said correct. I never said the delimitation bill is Yeah, yeah. You also said that. Delimitation. You are not even- Then you should support it. No, 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 that deal- shows support no, it. no. What I said was Support it. What I said was by saying it is women's reservation. Yes. You are bringing in It is delimitation. a it is a empowerment bill. So, no, no, Support see, it. there is we have to Basically, understand. you have to Support it. your party No, the whole your problem is party you're not has to- understanding the No, law. no, your party has to learn to listen to others. But that is exactly That what is you what said they- that I No, no, will see. disturb you when you talk. Yeah. That is You what have it to is. listen to me. I That don't is have to what listen it- to you. if you don't You have to have to listen to listen me, I to me. don't You have are to in listen to you. power. Maka dista, see, there is a The whole democracy see, is about dialogue. म्हाका Yes, दिसता yes. आमी हांगाच सोंपोवया आनी लेट्स लीव इट टू द स्मार्टेस्ट पीपल इन दीस एंटायर पॉलिटिकल गेम जे आमी वदळच्यान म्हणटा की वोटर इज द स्मार्टेस्ट. जेपीसी आपलें काम करतली पार्लमेंट आपलें काम करतली पॉलिटिशियन्स आपलें काम करतले पण आमचो हेतू आशिल्लो आमच्या वोटरां मेरेन पावोवपाचो की हो एकंदर प्रोसेस कितें. परत म्हणटा की लेट अवर वोटर्स डिसायड वॉट इट इज आणि फुडले जे इलेक्शन जातली तातूंत वोटर आपली जाप दितलो. आमी अशे तरेचे विशय तुमच्या मेरेन हाडत रावतले. पळयत रावात द वॉयस फॉर गॉड. The Voice.